वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और जैसे जैसे हमारे यहाँ वक्त गुजरता जा रहा है, पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे हमारी इतनी अजीब व गरीब सी आदतें हो गई हैं, सोने उठने से लेकर खाने पीने से लेकर, और हर चीज़ जो है हमने पता नहीं वो क्या अपने साथ करने की कोशिश की है कि अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट अटैक्स जो हैं वो 11 साल पहले होने लगे हैं। अगर वेस्ट में फ़र्ज़ करें 40 साल या 30 साल में शुरू होते हैं, तो हमारे यहाँ 20 साल से 19 साल से 21 साल से शुरू होने लगे हैं। और ये हार्ट अटैक्स की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हमारी जो रूटीन है, जो हमारे दीगर मामलात हैं, उसके हवाले से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जावेद, हमें बताइए कि क्या वजूहात हैं कि हम दिन ब दिन पीछे आते चले जा रहे हैं। लोग तो शायद 20-21 साल में सोचते भी नहीं थे पहले कि दिल का मर्ज लाहक हो सकता है। अब तो बल्कि और छोटी भी, लेकिन वो रेयर हैं, मगर ओबेसिटी की वजह से मैंने और छोटे बच्चों को भी देखा है कि दिल पे असरात हो गए और दिल के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो ये क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल सही है, जैसा कि आपने अपने तारुफ में बताया है, इसका बहुत सा ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल से है। जी। और लाइफस्टाइल को अगर आप सिर्फ मुख्तसर अल्फाज में बयान करना चाहें तो 4 अहम चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। एक तो यह है कि हम खाते क्या हैं। देखिए, जैसे जिस मशीन के अंदर जो भी ईंधन डलता है, अगर वो अप्रोप्रिएट ईंधन डलेगा तो वो मशीन चलेगी। फ़र्ज़ करें अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलने वाला इंजन है, आप उसमें डीज़ल डालेंगे तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म की ज़रूरियात के लिए जिसको खुराक मुतय्यन किया है, अगर वो प्रॉपर चीज़ नहीं होगी, उसकी जगह पे हम जंक डालेंगे तो हमारी बॉडी मुतासिर होगी। ठीक है। अलबत्ता जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल की बजाय डीजल डालेंगे तो इंजन उसी वक्त सीज हो जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी में चूंकि रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा हमें शुरू में ये पता लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी जो है उसमें वियर एंड टीयर बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो अहम बात यह है कि हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस वक्त खाते हैं और किस तरह खाते हैं। यानी ये तमाम चीजें बड़ी अहम हैं। अमूमन हम जो खाते हैं वो प्रॉपर खुराक नहीं होती। प्रॉपर खुराक वही है जो कि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला जमीन से पैदा करता है। हर वो चीज जो प्लांट यानी पौधे से पैदा होती है, और प्लांट यानी कि फैक्ट्री से नहीं बनती, यानी प्लांट में नहीं बनी होती बल्कि प्लांट से बनी होती है। सही। जी, पैकेट हर फूड वो नहीं चीज जो होता, फ्रोजन आर्टिफिशियल फूड तरीके नहीं होता। जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा, एक तो ये चीज है। दूसरी बात यह है कि हम क्वांटिटी ज्यादा खाते हैं। हमारे जिस्म को जितनी जरूरत है हम उससे बहुत ज्यादा खाते हैं, लिहाजा दूसरी ये बात है। तीसरी बात यह है कि खाने के लिए भी कितनी दफा खाते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे मैं ये कह सकता हूं आपको कि उसूली तौर पर 2 दफा खाना जो है वो काफी है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी नींद से कम 2 घंटे पहले हमें खाना चाहिए। यानी जब हम सोएं तो हंग्री तो ना हो, मगर एम्प्टी स्टमक हो, खाली पेट होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की और बहुत सी ज़िमनी बातें हैं जो खाने से मुताल्लिक अच्छा हैं कि हम डॉक्टर क्या साहब, खाते अब हैं। तो बल्कि ये कहा जाता है कि जी छोटे छोटे पोर्शंस लें, दिन में 5 दफ़ा 6 दफ़ा खाएं, छोटे छोटे पोर्शंस खाएं। आपको कैसी लगती है ये बात? इस तरह की बहुत सारी डाइट की रेजीम्स जी। हैं जो लोग उसको उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट बात करते हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात है, मैं एक जगह पर पढ़ रहा था एक हदीस के हवाले से कि जन्नतियों को भी जन्नत में 2 दफा खाना मिलेगा। तो अच्छा। वैसे तो वो जो चाहे खा सकते होंगे, लेकिन ये है कि वहां भी जो खाने का जिक्र है ना, वो 2 दफा खाना, जो फॉर्मल खाना है वो 2 दफा होगा। बीच में जो मर्जी वो स्नैक्स लेते रहें ये तो मुझे मालूम नहीं है बहरहाल। तो इसलिए एक तो ये बहुत जरूरी है कि हम खाने के सिलसिले में अपनी तरतीब को बेहतर करें। दूसरी अहम बात यह है, दूसरी अहम बात एक्सरसाइज है। हम में से हर शख्स को फॉर्मल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में से 1 घंटा रोजाना नहीं निकाल सकता, तो फिर उसकी जिंदगी में उसके नेगेटिव इफेक्ट्स एक्सरसाइज ना करने के होंगे। एज के हिसाब से एक्सरसाइज वेरी कर सकती है, लेकिन एवरेज शख्स के लिए रोजाना कम से कम 1 घंटा या 45 मिनट मिनिमम वॉक करना ये बहुत जरूरी है। बाकी आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से आप जिम भी जा सकते ठीक। हैं और आप दूसरी एक्सरसाइज कर अच्छा सकते हैं। डॉक्टर साहब। खास तौर पर जो जी जी। मैं एक बात अर्ज करूं, खास तौर पे जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है ना, जिसमें आप किसी से मुकाबला कर रहे होते हैं, जैसे बैडमिंटन है, जैसे टेबल टेनिस है, जैसे जिसमें आप किसी से मुकाबला कर रहे होते हैं, ये सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज होती है। क्योंकि इसमें ना सिर्फ ये कि आपकी जिस्मानी वर्जिश हो रही होती है, बल्कि जहनी वर्जिश भी हो रही होती है। तो बच्चों को खेलना
اور کمپٹیٹیو سپورٹس میں جانا اور بڑوں کو بھی یہ بہت ضروری ہے. آپ کچھ کہہ اچھا رہی تھی. جی، میں بات کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن آپ کی اس بات سے ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آئی ہے ڈاکٹر صاحب. ہم لوگ اب جو ہے نا وہ ہر چیز کا چاہتے ہیں کہ باقاعدہ پلان ہو یا باقاعدہ انوائرمنٹ ہو. پہلے لوگ باہر بھی، گھر سے باہر بھی کھیل لیا کرتے تھے، چھتوں پر بھی کھیل لیا کرتے تھے. چھتیں اکثر اگر آپ کے پاس ہیں یا گراؤنڈ اویلیبل ہیں. اب سب کو کلب میں ایڈمیشن چاہیے اور وہاں جا کے جی ماحول ہو اور پورا. ایک تو اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا، اور دوسرا ہمارا یہ جو سونے اٹھنے کا مزاج ہو گیا ہے نا، دیر تک جاگنا پھر دیر تک سونا، کیا اس سے بھی دل کی امراض کا تعلق ہے؟ جی، وہ جو آپ کی پہلی بات ہے اس کا جواب تو یہی ہے کہ کہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی کو سہولت موجود ہاں ہے کہ وہ جم جا سکتا ہے اور وہ اس طرح کی فیسلٹیز کو اویل کر سکتا ہے تو بڑی زبردست بات ہے. ادروائز تو آپ صبح فجر کی نماز پڑھیے مسجد میں، اس کے بعد آپ واک کیجئے اور کسی پارک میں ایکسرسائز کیجئے تو یہ کافی ہے. اچھا، میں جو آپ کو 4 باتیں شروع میں نے عرض کی تھیں، ان جی میں سے تیسری بات جو تھی وہ سونے سے متعلق تھی. جی پہلی خوراک کے متعلق، دوسری ایکسرسائز تھی، اور تیسرا نیند کا پورا ہونا. دیکھیے آئیڈیلی نیند کا مطلب یہ ہے کہ ہم رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں. لیکن کسی کی اگر جاب وغیرہ کا کوئی پرابلم ہے پھر تو اور بات ہے. ادروائز بیسٹ یہی ہے کہ کم از کم ایک ایڈلٹ کو 6 گھنٹے کی نیند پوری کرنی جی چاہیے اور وہ شام کو یعنی رات کو جلدی سو جائے اور صبح جلدی اٹھ جائے. اور چوتھی جو اہم بات ہے، یعنی ایک ہو گیا آپ کی خوراک، دوسرا ہو گیا آپ کی ایکسرسائز، تیسرا ہو گیا آپ کی نیند، اور جو چوتھی اہم بات ہے وہ ہے سٹریس فری لائف. ہر وہ چیز جو زندگی میں سٹریس دے رہی ہے آپ کو، اس سے جان چھڑانی. اپنے ٹھیک ہے. تعلقات کے اندر اس طرح کا بیلنس رکھنا کہ آپ خوش رہیں، آپ سٹریس کے فری رہیں. تو یہ 4 چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں ٹھیک تو ہے. ہماری تو عمومی طور یہ صحت ان بالکل. بہوؤں کو بھی بتا دیں جن کی پوسٹ میں آئے روز سوشل میڈیا پہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، جو کہتی ہیں ہم تو ٹاکسک ان لاز کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا ظاہر ہے ان کا ماحول تو چینج ہو نہیں سکتا، تو وہ اسٹریس کیسے چینج کریں گی، یا اسٹریس سے اپنے کان کیسے بند کریں گی، آنکھیں کیسی بند کریں گی کہ اسٹریس نہ ہو؟ جی بالکل. اور اگر انہی کی سانسوں سے یہ پوچھا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایک ٹاکسک بہو کے ساتھ زندگی ہاں گزار جی، رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی. تو اس لیے بیسیکلی ہم سب کو اپنا اپنا حصہ جو ہے نا ہاں وہ اس میں ڈالنا ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بتائیے میں ٹاکسک ماحول میں رہتا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ٹاکسسٹی میں آپ کی کتنی کنٹریبیوشن ہے. فرض کریں آپ کی کنٹریبیوشن 2% ہے تو آپ اپنی حصے کی کنٹریبیوشن نکال لیں تو آپ دیکھیے گا کہ دوسرے حصے کی 90%، 98% کنٹریبیوشن میں بھی کمی آ جائے گی. واہ کیا بات ہے. آئی ہوپ کہ یہ لوگ کریں اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہم سے ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید اقبال، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور دل کی صحت کا اور اپنی صحت کا خیال کرنا ضروری ہے. ونس یو ڈو اٹ تو آپ کو پتہ چلتا ہے. یعنی آپ اپنے سونے جاگنے کا روٹین، کھانے پینے کا روٹین، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، زیادہ کھانا ہمیں بیماریوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. کم کھانے سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے ویسے دیکھا جائے تو. ہاں وہ بھوکا بالکل رہنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زیادہ کھانا جو ہے نا وہ ہمیں بیماریوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. سو ود دیٹ ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں، عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کے سوالات بھی آئی ہوپ موجود ہوں گے اور پھر ہم آپ سے بات کریں گے.